Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and salam sejahtera. So, okay everyone, so this is the part 2, video part 2 for 6.1 role of water to show acidity and alkalinity. Okay, so let's take a look at the DSKP. So what are the things you need to cover? Teacher rasa kita dah cover yang ini. Untuk part 1 dah cover yang ini, dah cover yang ini. So yang ini belum lagi. So we have to know how to investigate the role of water in showing acidic and alkaline properties through experiment. So kita akan fokuskan pada, untuk video kali ini kita akan fokuskan lah kepada investigations tu. Right, so now kenapa subtopik ni dia dah mention awal-awal the role of water? Because acidity, sifat asid dan juga sifat alkaline ataupun kita panggil alkalinity hanya boleh kita nampak sekiranya ada kehadiran air sahaja. Ataupun kita in English lah nak explain, acidity and alkalinity properties can be shown only in the presence of water. Sebab itulah subtopik ni terus dah state the water, the role of water. Maknanya sangat penting lah kan. Okay. So contohnya dalam gambar ni dia kata anak dia nak basuh tangan, contoh basuh tangan. So dia guna sabun buku. So kalau kita tengok sabun buku ni dia tak boleh tak ada bagi function pun kalau tak ada kehadiran air, itu kan tak boleh nak bersihkan pun. So untuk kita pastikan sabun buku tu boleh berfungsi dengan baik, dia kan sabun kan boleh membersihkan, so kita kena letak air. So mak dia katalah ini kan. So mom, why is the new soap taken out of its box not slippery? So try to add some water and rub the soap. Okay, what do you feel now? So it's slippery mom. Boleh guna dah. Okay. So maknanya kehadiran air itu sangat penting untuk apa-apa bahan yang bersifat alkali dan juga asid. Sama juga macam gosok gigi, brush your teeth, kalau kita tak guna air dia agak tak selesa, kesat kan, dia macam tak selesa lah untuk kita gosok secara smoothly. So kita perlukan air, kumur dulu dengan air sebab alkalinity properties tu akan lebih keluar lah. Okay, contoh lain adalah ubat gigi tu lah. Alright. So now based on the conversations in figure 6.6, why is the water added to the soap? Is water needed to allow acid or alkaline to show acidic or alkaline properties? Yes. Jawapan dia yes. Tapi kita kena provekan. Okay, so now role of water to show acidity properties. So kita tengok pada acidity properties dulu. So acid only show its acidic properties in the presence of water. Alright, so in the presence of water, molecule of acid will ionize to form hydrogen ion. Sebab apa? Kalau dalam satu molekul tu, molekul asid tu tanpa kehadiran air, kita belum lagi panggil dia asid. Walaupun kita tahu dia tu sebenarnya bahan asid. So bila mana dia boleh function as a acid? Bila dia boleh produce H plus ion. Macam mana bahan tu boleh produce H plus ion? Bila dia ionize in water, barulah keluarnya ion H plus, barulah boleh kita confirmkan dia itu adalah acid. Okay, so only in the presence of water will produce H plus ion. So that is acid. Tengok pada definitions pun, chemical substances that ionize in water to produce H plus ions is known as acid. Alright. Okay, the presence of hydrogen ions enables the acid to show its acidic property. So tengok kat atas ni. Okay, acid ni kan dalam bentuk molekul compound dia belum lagi ionized, dia together lagi. So dissolve atau ionize in water, dia akan berpecah jadi H plus dengan ions apa? Contohnya Cl lah kat sini . So bila dah ada H plus tu, barulah kita boleh katakan dia acid. So barulah acid tu boleh bekerja sebab dia dah ada H plus tu. Okay, so acid only show its, yang ni dalam buku teks, teacher saja ambil sebab dia ada letak sekali dengan properties kan. Acid only show acidic properties in the presence of water. When acid is dissolved in water, acid molecule will ionize to form hydrogen ions. Okay, ada water saja boleh keluar H plus. So the presence of hydrogen ions allows the acid to show its acidic properties. So macam mana kita nak buktikan bahawa acidic properties tu dah keluar?
So kita boleh pakai blue litmus paper. So kalau pakai blue litmus paper, dia akan tukarkan blue litmus paper tu kepada red colour. Alright, so kalau without water, tak ada water, contohnya dalam keadaan solid ataupun dry, dia hanya remain as a molecule. Dia tak ada ions pun. Okay, hydrogen ions are not present. Thus, the colour of blue litmus paper remain unchanged. So ni yang ini, untuk solid ni, kita nak provekan dia sama ada acidity tu tak keluar pun. Walaupun dia acid, nama pun oxalic acid, tapi dalam bentuk solid, adakah dia menunjukkan acidic properties? So kita test dengan blue litmus paper. Tak menukarkan apa-apa colour, maknanya dia tak menunjukkan apa-apa acidic properties pun. Tak ada function pun dia sebagai acid. Okay, so reflect on the properties of acid. Dah belajar masa form 2. So dia a sour taste, dia ada sour taste, dia corrosive. Sebab tu kalau duit shilling, kita boleh kilatkan dia sebab dia ada sifat korosif tu. Kan tadi ada dalam part 1 dia kata nak kilatkan duit shilling, ayah dia kata ambil lime, ambil limau. Sebab limau tu adalah acidic, dia ada sifat korosif tu, dia akan menanggalkan kotoran. Okey. Has pH value less than 7. Ni kita dah belajar dah. Skala pH asid mesti berada pada skala 1 hingga 6. Okey, kekuatan tu bergantung kepada berapakah skala tu. Itu kita ada subtopik pH value. Tu kita akan fokus nantilah. And then satu lagi, bila acidic tu kita nak tahu ada properties of acid tu keluar ke tak, kita test dengan moist blue litmus paper yang basah. Okay, and then dia akan tukarkan kepada biru kepada merah. Okay. So example, hydrogen chloride gas. Teacher bagi tahu dalam part 1, hydrogen chloride dalam bentuk gas, HCl dalam bentuk gas kita panggil hydrogen chloride. So is the compound, covalent compound that is composed of molecules. When it dissolve in water, kita panggil dia hydrochloric acid. Okay, so dia dalam bentuk aqueous lah. Sebab dia dah dissolve dalam water kan. Okay, hydrogen chloride molecule ionized in water. So boleh form hydrogen ions and Cl minus kan. So the presence of hydrogen ions causes hydrochloric acid to show its acidic property. So bila dah ada dalam air ni barulah boleh tukarkan blue litmus paper kepada red. Okay, tengok kat sini gas, so dia dissolve dalam water dan jadi ion. Ionize kita panggil kan proses tu. Okay. So when hydrogen chloride, so andai katalah kita tukar dalam water kan, kita sekarang cakap pasal role of water. Kena ada water je ke teacher? Kalau kita tukar jadi organic solvent, dah belajar kan organic solvent tu apa kan? Pelarut organik, jadi tak? Kita tengok sini. So when hydrogen chloride gas, HCl is dissolved in methyl benzene, organic solvent lah. Sebab methyl benzene ni dia H6 kan? So dia ada carbon base. Organic solvent, carbon base. It still exists as a molecules. Sebab dia tak boleh ionize pun. Sebab apa? Sebabnya yang kita dah pernah belajar kan, water ni dia polar solvent, dia boleh overcome forces and everything. So sekarang ni hydrogen chloride yang dissolve dalam organic solvent, dia remain as a hydrogen chloride. Neutral molecule juga. Okay, so dalam organic solvent takkan ada berlaku apa-apa perubahan. It does not show acidic properties because there is no H plus ion produced. Ingat macam tu saja. Sebab tu dalam subtopik ni dia kata role of water. Hanya water sahaja yang boleh ionize, acid dan juga alkaline. Okay, selain daripada tu walaupun ataupun dalam satu keadaan tak ada air. Tak ada air pun tak boleh nak ionize ataupun pakai organic solvent. Pakai organic solvent pun tak boleh nak ionize. Hanyalah water sahaja. Jangan tanya, teacher kalau macam ni, teacher kalau macam tu, tak ada. Water sahaja baru dia ionize. Barulah ada properties tu keluar, acidic ataupun alkaline lah. Okay, is water needed to allow acid? Ni yang kita nak fokuskan. Is water needed to allow acid or alkaline to show acidic or alkaline properties? Yes. So kita nak tengok water, hypothesis dia adalah yang perlu kita dapatlah hasil daripada eksperimen tu, perlu dapat seperti mana hipotesis tu. Water is needed for an acid to show its acidic property. So kita pakai, mesti ada water dan juga kalau manipulated ni yang berubah kan, mesti kita ada satu keadaan tak ada water, ada water. Ataupun nak tukar ada water and then satu lagi organic solvent. Boleh juga. Dia dua keadaan, satu tak nak letak air langsung. Satu letak air, nak tengok apa yang berlaku. Ataupun
Satu nak letak air, satu nak letak organic solvent. Kita nak bezakan apa yang akan berlaku. So dalam ni dia manipulated dia presence of water. Ada air ke tak ada air ke, apa yang berubah? Ada tak perubahan dia? Okay, responding yang kita nak tengok, boleh tak reactions tu menukarkan colour blue litmus paper ni? Kalau tak berubah, tak adalah acidic properties. Kalau berubah, acidic properties tu ada. So fix mestilah types of acid. Jangan tukar-tukar pergi alkali ke acid, mestilah yang sama. So material dia pakai solid. Satu solid, distilled water and blue litmus paper. So apa yang dia buat ni? Dia pakai test tube dengan test tube rack jelas. So dia nak letak solid dalam test tube and letak air macam tu. Nak tengok apa yang berlaku. So bila dah letak air tu simple je. Bila dah letak air tu kita tengoklah dia boleh keluarkan, dia boleh tukarkan warna blue litmus paper ke tak boleh kan. So sekarang ni dia pakai dua test tube. Satu letak saja solid oxalic acid. Letak je. Apa yang jadi? Lepas tu dia test dengan litmus paper blue tu. Tukar tak warna merah? Ni solid oxalic acid tambah air. Tukar tak? Okay, observation dia mestilah kalau yang solid saja tanpa kehadiran air does not ataupun does not change. Blue litmus paper does not change. Yang ini blue litmus paper pergi kepada red. Tulis betul-betul lah. Okay. Alright. So, kena ada kehadiran air barulah keluarnya properties tu. Okay, discussion ni kita hold dulu. Teacher nak jadikan dia sebagai homework tapi nanti tunggu arahan teacher dalam kelas dulu lah . Okay, and then next, role of water to show alkaline properties. Sama juga, perlu ada air. Alkalis only show its alkaline properties in the presence of water. Kita pakai alkali sebabnya, kenapa tak pakai nama base teacher? Kenapa pakai alkali? Sebabnya alkalis ni dia soluble kan, soluble base. So kita nak sesuatu yang boleh soluble dalam air. Sebab tu kita pakai alkali. Alkaline soluble base. Kalau pakai insoluble base, tak mengikutlah definitions yang kita dah belajar tu. So alkaline is substance that can dissolve ionized in water to produce hydroxide ion. So that's why kita pakai alkali lah. Kita tak pakai base, perkataan base. Sebab base ada dua, soluble dengan insoluble base kan. So kita nak soluble base yang boleh ionize dalam water. So that's why kita pakai alkali, soluble base. Okay, only show its alkaline properties in the presence of water. So in the presence of water, an alkaline will ionize to form hydroxide ions. The presence of hydroxide ion is responsible for the alkaline properties. Okay. Benda yang sama juga, kalau contoh dia bagi solid barium hydroxide, solid kan. So dia ada strong electrostatic attraction forces. So ions cannot move freely and tight in lattice structure. Benda yang kita dah belajar dalam tajuk baru-baru ni, properties of ionic compound kan, dalam chapter 5. So bila tak ada ions yang move freely, that's why dia tak ada OH, ions yang bergerak lah. Ions yang bergerak tak ada. So tak boleh nak show alkaline properties. Tetapi kita boleh tukar. Kita boleh jadikan barium hydroxide ini boleh keluarkan alkaline properties tu dengan dissolve dia di dalam air. So bila ada air barulah ions can move freely. Adalah OH minus tu. Alright, so the presence of yang inilah aqueous dissolve dalam air, dia akan menghasilkan ions yang bergerak. So yang ini yang akan beri alkaline properties tu. Okay, the presence of hydroxide ions, OH minus, will cause the aqueous solutions of barium hydroxide to show alkaline properties. So kalau dalam acid kita pakai blue litmus paper berubah menjadi merah sekiranya ada acidic properties. Sekarang alkaline kita kena pakai red litmus paper, dia akan sekiranya ada alkaline properties dia akan tukarkan warna merah kepada blue. Yang ini basic dah pernah belajar kan. Ni yang berlaku bila kita add water, ada ions yang bergerak. OH ni yang kita nak tengok sebagai alkaline properties. Okay, example lain pula, example 2, dry ammonia gas. Okay, ini tadi ada air, kita tak ada air kan? Solid tak ada air, bila kita dissolve dalam air baru ada ions. Ni kalau ammonia gas kita guna organic solvent pula. So organic solvent ni adalah neutral. So tak adalah, bila dia neutral dia tak boleh nak overcome forces semua yang kita dah belajar tu. So tak ada ions yang akan pecah. Takkan ada ions yang ionize. Okay, so there are no hydroxide ions. So it does not show alkaline properties and do not turn red litmus paper to blue. Kalau kita guna organic solvent. Contoh organic solvent nanti teacher akan ajar next class nanti . Sekarang ni kita dah jumpa methyl benzene, kita dah jumpa propanon, ada lagi contoh yang boleh kita gunakan.
Okay, when ammonia gas dissolve in water, kita tukar pula organic solvent kepada water, barulah ammonia tu boleh ionize to form hydroxide ions. Kan dia jadi ammonium NH3 jadi ammonium ni kan dalam water lah aqueous. Akan jadi macam ni. So OH yang hadir ni yang keluar tu yang akan menunjukkan properties of alkaline property. So dia akan menukarkan color red litmus paper kepada blue. Okay, ni. Alright, so itu sahaja untuk acid dengan alkaline ni. Yang ini adalah ayat daripada buku teks. So contoh ni, alkaline only shows alkaline properties when they dissolve in water. Without water, hydroxide ion in the sodium hydroxide pellet. Pellet ni dalam bentuk kepingan ya, dia dalam bentuk solid. Kalau jumpa pellet tu, itu adalah dalam bentuk solid. Teacher nak highlight kat situ. So tak ada ions yang bebas bergerak. Dia still dalam lattice structure. So pellet ni ataupun diguna perkataan solid sodium hydroxide ataupun pellet sodium hydroxide. So dia tak boleh nak show alkaline properties. Take note kat situ ya. Pellet ni takut nanti kan teacher pellet tu apa? Pellet tu kepingan dia dalam bentuk solid. Alright, so bila pellet tu dissolve dalam air, barulah dia boleh move freely. Barulah ada alkaline solution. So macam mana nak prove? Pakailah red litmus paper. Dia akan jadi blue color. Okay, so yang lain boleh baca what happened. Then lagi yang ini adalah properties Properties yang ni basic dah belajar. Kalau acid dia sour, kalau alkaline dia bitter and feel slippery, corrosive juga, cuma pH value dia mestilah atas daripada 7, 8 sehingga 14. Ini. And then red litmus paper berubah menjadi biru, blue color. So sama juga eksperimen dia nak proof kan ya. Kalau yang ini kita pakai pellet. So dalam bentuk solid lah. Okay, ni tak ada air. Yang ini ada sodium hydroxide solutions. Kalau solutions saja dia mesti aqueous Okay, so dia dissolve dalam air, so akan menukarkan color red litmus paper. Okay, so yang ini ada result, yang tak ada result sebabnya tak ada air, no free moving ions. Yang ini ada, so that's why dia menunjukkan alkaline properties tu ada. Dia menukarkan red litmus paper kepada biru. Okay, so itu sahaja untuk kali ni. Cuma homework ni teacher akan bagi pada masa kelas nanti. That's all from my videos for 6.1. Thank you everyone.